कॅम्प पयलीं सुवातेर आमच्या दोतोरांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी हांव मुखारी कित्याक टायम काडून हिंगासर येयले आनी आमचो डॉक्टर शेखर आहा तेजी मिसीस आमचो किजर डॉक्टर गेलोलो आहा स्पेशल पयस आहा डॉक्टर ज्यूज आहा आनी हे दोतोरांक लागून आमचें जाता आनी हे पयलें ते चड गरजेचें कित्याक खुबशे लोकांक न्हू गांवांनी कितें आसता ते न्हू चडशे दोतोरांक बसूंक मेळना प्रत्येक दिसा कितें जिवाक आपूण बरो आहा कसो केन्नाय अशें चुकीन पावता न्हू आनी तेजें टेस्ट केलें न्हू तेन्ना कितेंय मेवता कितें मेवलें जाल्यार ते बिगनीक स्टेजीचेर आमचे क्लियर जाता आमच्या दोतोरांनी आतां सांगलेलें आहा लोकांक बिगनीक स्टेजीचेर आमचे क्लियर करपाक बरें कितें आहा न्हू अशें म्हाका उगडास आहा आनी मामीच्या टायमान मामी आमकां खूब फाटीक लागताली मातशें कितें जालें जाल्यार मामी फाटीक लागताली चल्ले चल्ले म्हणजे दोतोर आख्खो दीस फाटीक लागताली सोडिना ती कशीच दोतोराचे फुड्यान गेल्या बगर सोडिना तो उगडास आमकां आयज येता मामीचो आनी तेच भाशेन हांव सांगता अशी आमची घरांनी बायलां आसता केन्नाय दादले कितें करता दादले हॉस्पिटल वचपाक फाटीं सकता तांकां बायलांनी पयशे दिवंक जाय तांकां सांगूं जाय बाबा चला वसा तुमी चॅक करा म्हणजे केल्यार तूं एवेरनेस जाता आनी खुबशे लायफ सेव जाता तशेंच हांव आमचो दोतोर केदार आहा तेणें आमच्या हेज्या मेरची आतां आमी हेल्थ सेंटर बांदपाक केला तेकाय तेजी खूब तेजी एडवायस आमी घेतलेली आनी तेज्या गायडन्साचेर आमी चलता तसो आमचो दोतोर शेखर मामीच्या टायमा आयलो मामी तेजे खूब उलोवपी मामी पेशंटाक घेवन तेज्या कडेन पर्सनल वचपी आनी पळय मामीचें काम करपी मामी घरांनी तेजे सदांच बरें उलोवपी आनी अशेंच कितें सगळे आमी लायफ टायम जालेले आहा आनी लोकांक हांव सांगता जाता कितें फॅसिलिटी घेवच्यो आनी फुडें पासून कितें हॉस्पिटलांत कितें काम आहा जाल्यार आमी आहा हेल्प करपाक कितें फाल्यां कितें मेवलें जाल्यार कितें आहा जाल्यार आमी पर्सनल इंट्रस्ट घेवन आमी स्वताक हेल्प करता Doctor, your initiative as part of Manipal, जे सांगाताक येयल्या हेल्थ कॅम्पाक लागून सो कितले इनिशिएटीव इम्पॉर्टंट जाता We had always for this camp. We must have done a huge number of camps. And it is like आमचे CSR activities आता आमचे. We have whatever we are for the we are for the people. So जेन्ना रुडल बाबान सांगलें की हांगा कॅम्प करूंक जाय म्हणून सो वी आर ऑल रेडी. सी कॅम्प करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट ओनली टू डायग्नोज बट काउजिंग अवेरनेस एक लोकांचे भितर अवेरनेस की हेल्थ इज इम्पॉर्टंट आता हेल्थ मिनिस्टरान इतके कॅम्प केले तातूंत कितकेशेच आमकां डायबिटीस मेळ्ळे कितकेशेच हायपरटेन्शन नवे तांकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की तांकां साकर आसा म्हणून दोळ्यांची प्रॉब्लेम आहा कितकीशीं वखलां म्हाका दिसता प्रत्येक कॅम्पाक 200 वखलां गव्हर्मेंटान स्पॉन्सर केल्लीं आसा सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट लोकांक खबर नासता आपल्याक दुयेंस आसता इफ यू कम अर्ली आमच्या हातून एक डिक्टम आहा अर्ली डायग्नोसीस सेव्स लायफ तूं बेगीन दोतोरा कडेन आयलो जाल्यार तूं बरो जावपाचे चान्सीस चड आसता आतां आमी तुमचे कडेन येतात म्हणजे तुमी सुद्दां येवपाचें ना तुमी फक्त कॅम्पाक येवपाचें आमी तुमचे कडेन येतात यू मस्ट कम डायग्नोज करपाची आनी आय हॅव एज आय हॅव सेड दॅट टू कीप युअर सेल्फ फीट यू हॅव टू हॅव 3 मॅजीक बुलेट्स स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहॉल हॅव लॉट्स ऑफ व्हेजिटेबल्स अँड डू गुड एक्सरसाइज हे 3 जर तुम्ही केले जाल्यार यू कॅन नॉट ओनली कॅन्सर पण सगळी दुयेंसां कडसून पयस रावता आनी DDSY कार्ड जे आसा ते सगळ्यांनी करून घेवचें ताजो खूपच फायदो आहा इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कार्ड आनी बेगीन जर तूं आयलो जाल्यार 2-3 तुका फायदे आसा एक म्हणजे DDSY कार्डाचे सगळे फ्री आसा लेट आयलो जाल्यार ते फ्री ना सगळे बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड अंडर कार्ड पण बेगीन आयलो की ऑपरेशन रेडिएशन किमोथेरपी एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द कार्ड सेकंड थिंग यू कॅन सेव द ऑर्गन पयली ब्रेस्ट सगळी काडची पडटाली तूं बेगीन आयलो जाल्यार वी कॅन सेव द ब्रेस्ट अँड लास्ट इज यू कॅन हॅव अ ह्यूज लायफ लायफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जाता इन स्टेज 1 and 2 टू स्टेज 1 इट इज 95 to 99% टू टोटल बरो जाता कॅन्सर स्टेज 2 इट कम्स टू अराउंड 80% स्टेज 3 इट इज 50% and less स्टेज 4 God only has to save it so if you come in time you can have a normal healthy life so I think I must really credit to rural of Bab मामी आमकां खबर आशिल्ली कित्याक मामीन म्हजो जिजीव खाताली सारकी म्हणजे हें कर दोतोर हेका पळय ताका पळय आपूण स्वता येताली सो आमकां कांय करूंक मेळना आमकां तिच्या फाटसून धांवपाचें सगळें पण शी वॉज व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट द पेशंट्स आनी आय थिंक ताजे DNA RNA रुरल बाबान सामकी आयिल्ली आहा ताका भितरसून दिसता की लोकांचें बरें जावचें ते थोडे आपले वयल्या वयर करतात पण आय कॅन एश्युअर यू रुडो ताका भितरसून दिसता की लोकांचें बरें जावचें आनी त्या खातीर तो खूब कश्ट करता माय कॉंग्रेच्युलेशन्स टू रुरल बाबा गव्हर्मेंटा सायडीच्यान देखून government has been playing in a major role as far as awareness is concerned. So how do you look at that? Yes, first of all I would thank our Honorable MLA also for organizing such a camp and that too in the village area of Indiranagar. This is one of the high density population village where you are looking and catering to around 14 to 15,000 patients in and around Indiranagar and Chimbel. So first of all, thank you sir for organizing such a things. Secondly, I would say people have to take benefits of this type camps. People have to be aware of their health. People have to aware what facilities are available.
This camps basically, as we know, is more for screening tool. We have got orthopedic doctors, we have got ophthalmic doctors, we have got huge staff which has come from DHS and Manipal, which will be doing pap smear to rule out cervical cancer, and we have also got eye breast machines which is going to do screening for breast cancers. We have got bone density machines, we have got lab investigations, full blood investigations can be done. When all these facilities are available at the doorsteps of the patients should take this benefit. I would urge the people of Indiranagar and Chimbel to come today and to take maximum benefits of today. As we all know, the Honorable Health Minister is also taking a lot of initiatives with regards to mega medical camp. On an average, we screen around 600 to 1,500 patients on an average during the camp, which is a huge number. And as there are different schemes, as people are aware of what schemes are available. DDSSY schemes are also people should take benefit. PMJY cards people should take benefit. ABDM card people should take benefit. If you take benefit, people can be treated also in JMC and also in private hospitals. Also they can take benefits once they are, as Dr. Shekhar Sarkar has rightly mentioned, early diagnosis and prompt treatment is the need of the hour. And apart from that, our Honorable MLA Sir Rudolph is also starting a new health center, which will be very close to the Macy's Church now. That will be a very good beneficiaries for the patient in and around Chimbel, around Macy's, around Santa Cruz. Whereas what used to happen prior, people used to go to JMC straight away or any other place. Now there will be a facility available in between to take care of primary health centers, and sir is also working towards starting a dialysis center in that. So a lot of patients also would be benefited in case they once it gets started. Probably it will get started very soon. And other things, I'm requesting all the people of Indiranagar to take care of themselves. There are a lot of instances of smoking, alcohol, and other drugs also, which could be an issue in the younger generation. So I'm urging them to stay away from this virus so that they can take benefit out of this and to take care of themselves. Thank you. Camp कितले important when you are a part of this area? एक्चुअली इन शॉर्ट म्हणजे प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर हे मंत्र आमचे आसा हे कॅम्पाक आनी खंयचेय कॅम्पाक. सो जशें सगळे डॉक्टरांनी सांगले, MLAंनी सांगले, आयज कितें जालां, कॉमन इलनेसीस आसा, प्रेशर आसा, डायबिटीज आसा, एनिमिया आसा, कॅन्सर व्हडले दुयेंस जावन आसा. सो हे सगळे जे दुयेंस आहा, इवन दोळ्याचे इश्यूज आसता. सो ऑल दीज इफ यू आर नॉट चॅकिंग यू कॅनॉट कम टू नो. सो कॅम्पान थोडे स्क्रिनींग जाता सगळे दुयेंसाचे. वी कम टू नो whether the person is having above normal pressure, diabetes, and तेजे मागीर उपचार चालू जाता फ्रॉम अ प्रायमरी हेल्थ केअर सिस्टम. हेल्थ सेंटर चिंबेल इज कवरिंग फ्रॉम तालिगांव अप टू चिंबेल. चिंबेल विलेज इज अराउंड 32,000 पॉप्युलेशन. आमचे इंदिरानगर 18,000 आसा. टोटल चिंबेल इज 32,000. आनी आमचे ऑलमोस्ट फ्रॉम तालिगांव टू चिंबेल वी हॅव अ वास्ट एरिया. सो आमचे सब सेंटर आसा चिंबेल. इट इज इन चिंबेल विलेज. इंदिरानगर वी हॅव OPD ऑन सॅटर्डे and Mercedes also we have. So through this OPDs, कोणाक कितें डिटेक्ट जालें, they can regularly show the doctor and take care of the health. So if we are not giving the time for the health, taking care of health, we can run into complications. So हे कॅम्पचे माध्यमातून आमचे प्रायमरी लेवल केअर आमी घेवपाक जाय, and we must take the benefit of the system what is there, and we are trying to increase, as Dr. Kedar has said, and with the support of all like-minded positive this, and we try to give the services to the people so that they can get it at their doorstep. जावन आसा एज फार एज जेन्ना लोकांचे हेल्थाचे पळयता चिंबला बा म्हणत जाल्यार आयज जो हेल्थ कॅम्प घेतलो जाता अंडर लिडरशीप ऑफ MLA. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी हांगा खंयबले स्वामीच्या मठांत कॅम्प घेतलो 2 दीस पयलीं. हो कॅम्प खऱ्यांनी लोकां मदीं पावपाक जाय, जे कितें हेल्था बाबतींत तें कळपाक जाय, कित्याक लोक आयज भियेता भायर सरपाक लागून. आनी हे अंडर लिडरशीप MLA जे हांव MLAक थँक्यू म्हणटा, कित्याक आयज हो बरो कॅम्प ऑर्गनायज केलो तेणी. आनी बरे डॉक्टर सारकर डॉक्टर जावं केदार डॉक्टर जावं जायते डॉक्टर आसा, जशे मणिपालाची टीम येयल्ली आसा डॉक्टर सगळे जायते डॉक्टर आयिल्ले आसा.